السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لا فالور ابسولو في فيديو جديد. كما العاده قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا ابوني على شان يوتيوب تاعنا باش كي ديما يوصلكم جديدنا. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثونا على باج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.valorabsolu.com. دونك مازلنا مواصلين مع شابتر ليميتي واليوم نشوفوا لي سيلول ميز اون جو لور دون ريبونس immunitaire سبيسيفيك. دونك اول حاجه نشوفوا لي سيلول دو سون، يعني لي سيلول اللي موجودين في الدم. دونك هوني عندي مولوسوز، نقولوا مولوسوز والا مول روج اللي هي موجوده في الساق. دونك فيت تري اتونسيون، المولوسوز ماهيش هي بيتها المول كلينيير اللي شفناها في السيستم نيرفو. دونك المولوسوز هذيا سي لو ليو دو نيسونس دي سيلول سوش. دونك عندي لهنا دي سيلول سوش هيماتوبويتيك يعني اللي هما تابعين للدم. Donc, à partir des cellules souches hématopoïétiques, je vais aller la naissance d'autres cellules. Donc, j'ai deux lignées. La première lignée, elle est la lignée lymphoïde, ou la lignée myéloïde. Donc, la lignée lymphoïde, elle va donner des cellules lymphocytaires, il y a lymphocyte T ou lymphocyte B. Donc, la lignée myéloïde va donner naissance aux monocytes, il y a une différenciation sur des macrophages. Chartine Z neutrophile, eosinophiles, basophiles, les plaquettes, ou les globules rouges, ou les hématies, ou les érythrocytes. Donc, lymphocyte T ou lymphocyte B, monocytes, neutrophile, eosinophiles, ou basophiles, هذوما des globules blancs. هما أنواع مختلفين. Donc, neutrophile ou les eosinophiles ou le basophile هما les polynucléaires وقلنا المهمة نتاعهم يعملوا phagocytose. Donc, اليوم on va s'intéresser seulement aux lymphocytes T et lymphocytes B اللي هما les cellules de l'immunité spécifique. بعد ما قلنا المولوسوز اللي هي le lieu de naissance des cellules hématopoïétiques. Donc هنا عندي cellule souche, elle va donner naissance aux cellules lymphoïdes. Donc cellule lymphoïde باش تعطيني lymphocyte T ou lymphocyte B. Donc lymphocyte B elle va naître dans la moelleuse باش تكمل الديفيرونسياسيون نتاعها في المولوسوز. Donc باش يخرجوا لي des lymphocytes B matures et immunocompétentes. Donc والlymphocyte T donc باش يتولدوا في المولوسوز باش يخرجوا من المولوسوز non immunocompétente يعني immature باش يكملوا الديفيرونسياسيون نتاعهم في التيموس. Donc باش يخرجوا من بعد من التيموس des lymphocytes T matures والا immunocompétentes. Les lymphocytes B immunocompétentes et les lymphocytes T immunocompétentes اللي خرجوا باش يمشيو les organes lymphoïdes secondaires وين باش يتقابلوا هما والانتيجين وين vont déclencher les réponses immunitaires. Donc le moelleuse ou le thymus يتسموا des organes lymphoïdes primaires ou les organes lymphoïdes secondaires comme la rate, les ganglions et les amygdales. Donc les organes lymphoïdes primaires, donc le moelleuse ou le thymus, ou les organes lymphoïdes secondaires comme la rate, les amygdales et les ganglions lymphatiques. Donc je vais vous résumer. La moelleuse et le thymus sont des organes lymphoïdes primaires car la moelleuse est le lieu de naissance des lymphocytes B et T et le lieu de maturation de LB. يعني في المولوسوز باش يصير النيسونس نتاع لي lymphocytes B et T. Donc والB باش يكمل الماتوراسيون نتاعهم في المولوسوز. والتيموس باش تكمل فيه LT الماتوراسيون نتاعها. Donc en effet, les LB naissent dans la moelleuse et à leur sortie, elles sont matures, يعني immunocompétentes. Les LT et les LT8 naissent dans la moelleuse, on obtient des pré-T qui ne sont pas immunocompétentes, يعني immatures. Où les pré-T deviennent matures dans le thymus par l'acquisition des récepteurs spécifiques. Donc immunocompétente, c'est la capacité d'une cellule de distinguer d'un antigène, يعني de distinguer le non-soi. L'immunocompétence نتاع لي ال بي تصير في المولوسوز ونتاع لي ال تي باش تكمل في التيموس. عندي لهنا سيلول بي دونك elle est immunocompétente دونك لهنا نحكي في المولوسوز ومن بعديك elle va باش يوليو عندها دي ريسبتور ممبرانير باش في المولوسوز. دونك في المولوسوز لي ال بي deviennent immunocompétentes يعني matures وباش ياخذوا دي ريسبتور ممبرانير يتسموا لي immunoglobulines. دونك مادام ماخذاو لي ريسبتور نتاعهم دونك يوليو دي immunocompétentes وينجموا يخرجوا يعملوا رياكسيون مع الانتيجين. دونك لي جي والا انتيكور دو سورفاس والال بي وقتها باش تعمل ريكونيسونس ديريكت مع الانتيجين. دونك l'anticorps elle est soluble dans le sang يعني ال بي باش تعمل ريكونيسونس ديريكت مع الانتيجين يعني يبدا ال بي تحوس في الدم على روحها كي تلقى ان انتيجين باش تعمل له الليز نتاعو اترافير لي زانتيكور اللي عندها على السورفاس. والهوني عندي ال تي دونك هنا عندي بريتي في المولوسوز باش تتعدى للتيموس وباش تاخذ دي ريسبتور ممبرانير يتسموا تي سي ار. كي تاخذ لي ريسبتور من التيموس باش تولي immunocompétente دونك لهنا ماتور وتنجم تخرج من التيموس وتعمل رياكسيون immunitaire على روحها.
Donc TCR, c'est un site de reconnaissance spécifique à la fois d'un déterminant antigénique et d'une molécule CMH de l'organisme. Donc هو عنده double reconnaissance مع الديترمينون انتيجينيك معناها مع الانتيجين، مي هو ما باش يعرف الانتيجين كان يبدا عنده كي يبدا فما موليكول دو سوا ريسبتور دو سوا اللي هو CMH. Donc la reconnaissance se fait via le CMH. Voilà le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc LT باش يوليو زوج انواع يخرج دونك في التيموس ابار اللي هما عندهم ريسبتور TCR التيموس زاد باش ياخذوا فيه ان اوتر ريسبتور. دونك جماعه باش ياخذوا ان ريسبتور CD8 ابار TCR دونك عندهم ان TCR باش يزيدوا ياخذوا ان اوتر ريسبتور CD8 دونك باش يوليو LT8. والاخرين باش ياخذوا ان ريسبتور CD4 باش يوليو عندهم ان TCR و ان CD4 يوليو LT4. Donc, je vais aller عندي deux types de lymphocytes T. اللي ياخدوا CD8 donc je vais aller LT8 واللي ياخدوا CD4 باش يوليو LT4. Donc, هوني قلنا en plus des TCR les LT portent des marqueurs appelés CD qui permettent de distinguer les LT. Donc, اللي ياخدوا CD4 spécifique aux LT4 le CD8 est spécifique aux LT8. Donc, هوني عندي LT qui porte le CD4 en plus de CD4 عندها TCR. LT8 عندها un marqueur CD et un TCR. Donc, c'est une double reconnaissance. Le TCR reconnaît le CMH du soi. Donc, le système immunitaire présente l'antigène sur le CMH du soi. Il est le marqueur du soi. Donc, إذا كان تبدأ خاطر هو LT ما تنجمش تعمل reconnaissance directe مع l'antigène. Donc, هذاك علاش لازمها un CMH. Donc, le HLA1 pour les LT8 ou le HLA2 pour les LT4. Donc les LT4 باش يتعرفوا على سوا à travers le HLA2 و LT8 باش يتعرفوا على l'antigène par un marqueur de soi اللي هو le HLA2. Donc لهنا très simple عندي un produit نجمرها بان produit 1 fois 8 c'est 8 2 fois 4 c'est 8. Donc نشوفوا le structure de l'anticorps اللي هو léger اللي حكينا عليه le marqueur de surface اللي موجود على lymphocyte B. Donc التصوير نتاعو هو sous la forme هكا. عندي دو شين هذه شين طويلة تسمى شين لورد والقصار يتسمى شين ليجير. Donc la molécule d'anticorps résulte de l'assemblage de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes H et 2 chaînes légères. Donc القصار هما les chaînes légères والطويل هما les chaînes lourdes. وعندي deux régions. هذه c'est une région variable en orangé واللي en bleu c'est une région constante. Oui, c'est le site de liaison de l'antigène. On a deux sites. C'est le premier site de liaison. Donc, c'est la reconnaissance de l'antigène. LB, c'est l'antigène. Le site donc l'antigène, elle va se fixer ici. Ou elle est donc, la région constante peut s'associer à un macrophage qui vient phagocyter le complexe antigène-anticorps. La partie elle est la région constante. Elle va se fixer avec un macrophage, une phagocyteuse. Donc البارتي هذه الكونستانت عند لي ال بي كلها كيف ما تتبدلش. Par contre البارتي فاريابل وين تصير لا reconnaissance de l'antigène elle est l'extrémité نتاعها اللي هي présente un site de fixation de l'antigène. Donc لهنا باش تصير عندي diversité des anticorps puisque فما plusieurs antigènes donc il va y avoir une diversité d'anticorps. Donc l'anticorps contient deux sites de fixation spécifiques d'un seul déterminant antigénique, d'où la diversité des anticorps. Donc, le rôle de l'anticorps, il va neutraliser les antigènes circulant en formant un complexe antigène-anticorps. Donc, on a un antigène qui circule, qui traîne l'organisme. On a un anticorps موجود, donc il est libre. Donc, pour une reconnaissance, on a la partie qui est le paratope. Il va se fixer sur l'épitope de l'antigène. Il va y avoir la formation d'un complexe antigène-anticorps. Et les anticorps sont les effecteurs de l'ARIMH اللي حكينا عليهم في الكور اللي تعدى. قلنا اللي la réponse immunitaire à médiation humorale fait intervenir les anticorps. Donc voilà كور اليوم وفي ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا ابوني على شين يوتيوب نتاعنا باش كي ديما يوصلكم جديد. واذا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار ابعثونا على الباج فيسبوك لا فالور ابسولو ولا لو سيت ويب www.lavaleurebsolue.com. والسلام عليكم.